मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। रमज़ान अल-मुबारक की फ़ज़ीलत और अज़मत व बरक़ात, हिकमत और खैर व बरकत के बारे में ज़िक्र करेंगे। रसूल अल्लाह ने शाबान की आखिरी तारीख़ में को ख़िताब फरमाया कि लोगों, एक बाज़मत महीना अलिफ़ पहुँचा है जो माह मुबारक है। इसमें एक रात है जो हज़ारों माह से बेहतर है। इस माह के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाए हैं और उसकी रातों में क़याम करना करार दिया है। इस माह में जो शख्स कोई नेक काम करेगा उसको ऐसा अजर और सवाब मिलेगा जैसे इसके अलावा दूसरे महीना में फ़र्ज़ अदा करता और फ़र्ज़ का सवाब मिलता। और जो शख्स इस माह में एक फ़र्ज़ अदा करे तो इसको 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और ये अब्स की गम ख्वारी का महीना है। इसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। इस माह में जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करा दे तो ये इसकी मग़फ़िरत का और दोज़ख से इसकी गर्दन की आज़ादी का सामान बन जाएगा और उसको इसी कदर सवाब मिलेगा जितना रोज़ादार को मिलेगा, मगर रोज़ादार के सवाब में से कुछ कमी न होगी। इस माह का अव्वल हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत है, तीसरा हिस्सा दोज़ख से आज़ादी का है। जिसने इस माह में अपने ग़ुलाम का काम हल्का कर दिया तो अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इस माह 4 का कसरत करो, उनमें से 2 काम ऐसे हैं उनके ज़रिए तुम अपने परवरदिगार को राज़ी करोगे, और वो 2 काम ऐसे हैं जिनसे तुम बेनियाज नहीं हो सकते हो। वो 2 काम जिनके ज़रिए खुदाए पाक की खुशनूदी हासिल होगी ये है कि ला इलाहा इल्ला अल्लाह का वर्द रखना, खुदा पाक से मग़फ़िरत तलब करते रहना। और वो 2 चीज़ें जिनसे तुम बेनियाज नहीं रह सकते हैं, जन्नत का सवाल करना, दोज़ख से पनाह मांगना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और मैंने इंसान और जिन को नहीं पैदा किया मगर इस वास्ते कि वो मेरी इबादत करें। सूरा बकरा में फरमाया, ए ईमान वाल्व, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनूं। ये रोज़ चंद दिन के हैं। रोज़ा की हिकमत में रोज़ा की हिकमत की तरफ इशारा फरमाया है। तक़वा सगीरा कबीरा ज़ाहिरा और बातिना गुनाहों से बचने का नाम है। आयत करीमा ने बताया कि रोज़ा की फ़र्ज़ियत तक़वा हासिल करने के लिए है। पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखना हर अलिफ़ कर बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है। एक महीना खाने पीने और जिनसी ताल्लुक़ात के मुक़्तज़ी पर अमल करने से अगर बाज़ रहे तो बातिन के अंदर एक निखार और नफ़स के अंदर सुधार पैदा हो जाता है। अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़ा उन अहकाम और अदब की रोशनी में रख ले जो कुरान और हदीस में वारिद हुए तो वक्तन नफ़स का तज़किया हो जाता है, फिर नफ़स में अबर होता है तो आइंदा रमज़ान मौजूद होता है। रोज़ा की हिफाजत अगर रोज़ा के पूरे एहतमाम और अहकाम व अदब की मुकम्मल रियायत के साथ पूरा किया जाए तो बिलाशुबा गुनाहों से महफूज रहना इसन हो जाता है, ख़ास रोज़ा के वक्त भी और उसके बाद भी। हाँ, अगर किसी ने रोज़ा की लिवाज़न का ख्याल न किया और गुनाहों में मशगूल रहते हुए रोज़ा की नियत कर ली और खाने पीने और ख्वाहिश नफसानी से बाज रहा मगर हराम कमाने और गीबत करने में लगा रहा तो इससे फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा मगर रोज़ा की बरकत व समरात से महरूमी रहेगी। हदीस में है, रोज़ा डाल है जब तक इसको फाड़ न डाले। और एक हदीस में इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ा रख कर झूठी बात और गलत काम न छोड़े तो अल्लाह को कुछ हाजत नहीं कि वो महज खाना पीना छोड़ दे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो गंदी बातें न करे, शोर न मचाए। अगर कोई शख्स गाली गलोह लड़ाई झगड़े करने लगे, यूं कह दे कि मैं रोज़ादार आदमी हूँ। रोज़ा और सेहत, जिहाद करो, गीबत हासिल होगी। रोज़े रखो, तंदुरुस्त रहोगे। सफ़र करो, मालदार हो जाओगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ फरमाया बिल्कुल हक़ है, आँखों के सामने है। तो ये बात बताते हैं कि रोज़ा का ज़हर जिस्मानी से ख़ास ताल्लुक़ है। रमज़ान में जो माजुर्रा सब अपनी आँखों से देखते हैं इनके 12-14 घंटे खाली पेट रहकर इफ्तार के वक्त नरम गर्म दाल, पकौड़े, कच्चे पक्के चने और तरह तरह की चीज़ें चंद मिनट के अंदर मैदा में पहुंच जाती हैं और कुछ भी किसी को तकलीफ़ नहीं होती। ये सिर्फ रोज़ा की बरकत है। अगर तिब्बी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इस तरह खाली पेट नौप शिनब बर्ती कर लेने की वजह से मैदा सख्त बीमार हो जाना चाहिए। रोज़ा की फ़जीलत, एक रोज़ा रख लेने से खुदा पाक की तरफ से क्या इनाम मिलता है। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की खुशनूदी के लिए एक दिन रोज़ा रखे अल्लाह ताला इसको अतुश दोज़ख से इतनी दूर कर देंगे जितनी दूर कोई शख्स 70 साल तक चलकर पहुँचे। हर चीज़ का एक मौसम होता है और मौसम के एतबार से अशिया जिनस की कीमत बढ़ती उचड़त है। माह रमज़ान अल-मुबारक फ़र्ज़ रोज़ों के लिए कुछ मखसूस कर दिया गया है। अगर किसी ने अपनी बदबख्ती से रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, इसके अमाल नामा में गुनाह कबीर तो लिखा ही गया
اور روزہ رکھنے پر جو ثواب عظیم اور بہت بڑی خیر برکت سے محرومی ہوئی وہ اس کے علاوہ ہے جو بہت بڑا نقصان ہے اس ایک روزہ کے عوض اگر عمر بھر بھی روزے رکھے تب بھی وہ بات حاصل نہ ہوگی جو روز رمضان میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے ہاں ایک روزہ قضا کی نیت سے رکھ دینے سے مسئلہ کے اعتبار سے تو یہ کہہ دیں گے قضا رکھنے کی ذمہ داری سے سبق دوشی ہوگی جو رمضان میں روزہ رکھنے سے ملتا ہے وہ برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی جو رمضان میں روزہ رکھنے سے حصے میں الف جاتی ہیں آج کل بہت سے ہٹے کٹے تندرست و توانا اور تنومند لوگ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے ذرا سی بھوک اور پیاس اور معمولی سی سگریٹ اور پان تمباکو کی طلب پوری کرنے کی وجہ سے روزے کھا جاتے ہیں اور سخت گنہگار ہوتے ہیں یہ زبردست بزدلی اور بے ہمتی بلکہ بہت بڑی بے وفائی ہے کہ جس نے جان دی آزادی انسانیت کا شرف بخشا اس لیے ذرا سی تکلیف گوارا نہیں رمضان کے روزے رکھنا ان 5 ارکان میں سے ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے جس نے رمضان کے روزے نہ رکھے اس نے اسلام کا ایک رکن کرا دیا اور سخت مجرم ہوا انسان کہ ہر عمل کا اجر کم از کم 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے لیکن روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس کا قانون سے مستثنی ہے کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا بندہ میری وجہ سے اپنی خواہشوں کو اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے عبادتیں تو سب اللہ ہی کے لیے ہے پھر روزہ کو خاص اپنے لیے کیوں فرمایا اس کے بارے میں علماء امت نے بتایا ہے چونکہ دوسری باتیں ایسی ہیں جن میں عمل کیا جاتا ہے اور عمل نظروں کے سامنے اس سکتا ہے مگر روزہ فعل نہیں ہے بلکہ ترک فعل ہے اس میں کوئی کام نظر کے سامنے نہیں آتا اس لیے ریاض سے دور ہے روزہ وہی رکھے گا جسے خدائے پاک کا ڈر ہوگا روزہ رکھ کر روزہ کو وہی باقی رکھے گا جس کا صرف ثواب لینے کا ارادہ ہو اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر تنہائی میں کچھ کھا پی لے اور لوگوں کے سامنے الف جائے تو بندے تو اسے روزہ دار ہی سمجھیں گے روزہ رکھ کر وہی پورا کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے دوسری باتوں کا ثواب فرشتوں سے ڈال دیتے ہیں روزہ کا ثواب خود مرحمت فرمائیں گے جو بے انتہا ہوگا روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں جن کا ایک نام ریان ہے اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے روزہ دار کو 2 خوشیاں روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا در حقیقت رب کی ملاقات ہوئی تو عبادت کا مقصود اصلی ہے اس وقت کی خوشی کا کیا کہنا جب عاجز بنتے ہیں اپنے محبوب سے ملاقات کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو یہ ملاقات نصیب فرمائے رمضان اور قرون کلام الہی ایک اور رمضان المبارک سے خاص تعلق ہے جیسا کہ سورت بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے ماہ رمضان ہے جس میں قرن نازل کیا گیا کہ عام رمضان یعنی نماز تراوی یہ بھی قرآن شریف پڑھنے اور سننے کے لیے ہے دن کو روزہ میں مشغولیت اور رات کو تراوی میں کھڑے ہو کر ذوق و شوق سے قرآن پڑھنا سننا اس سے مومن کے قلب میں ایک عجیب کیف پیدا ہوتا ہے اور یہ دونوں شوگر قیامت کے دن مومن کے کام الف گے حضور اکرم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن بندہ کے لیے بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے اور روزہ کہے گا اے رب میں نے اس بندہ کو دن میں کھانے پینے اور دوسری خواہشوں سے روک دیا تھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجیے اور قرن مجید عرض کرے گا میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے چنانچہ دنوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل رسول اللہ سے قرن مجید کا دور کیا کرتے تھے اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے اور وہ افضل الانبیاء کو سناتے تھے جس سال اب کی وفات ہوئی 2 بار دور کیا اس سے پہلے 1 بار دور کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں حفاظ کرام کا ایک دوسرے کو سنانے کا جو مروج طریقہ ہے یہ مسنون ہے رمضان میں ہمت کر کے حفظ و ناظرہ خوبصورت قرآن کی تلاوت کیا کریں 10 5 تو ختم کر ہی لیں